और यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था चेतला एथलेटिक बास्केटबॉल क्लब की तरफ से, जहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी से लेकर सभी कोई था। आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में कितना अच्छा से किया गया। छोटा सा ऑर्गेनाइज था, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए अनिर्बान और सुदीप और भी सेक्रेटरी है, जो सुरजीत भी बहुत ही सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत कार्य किया। आप वीडियो में देख लीजिए अच्छा से, बहुत अच्छा लगे आपको। आज আজ के जो মোদিজির प्रोग्राम হয়েছে উদ্যোগে যে যোগা অনুষ্ঠান করেছে তাতে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে চেতলা পার্ক অ্যাথলেটিক ক্লাব, এটা হচ্ছে বাস্কেটবল ক্লাব, হ্যাঁ আমরাও একটা আয়োজন করেছিলাম। আমাদের ট্রেনার আছেন, উনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যোগার উপকারিতা কি। হুম প্রত্যেকদিন যদি আমরা 10 মিনিট এই অনুশাসন মেনে যদি এই যোগাটা করতে পারি, আমাদের শরীর মন সবকিছুই সুস্থ থাকবে। ধন্যবাদ মোদিজিকে যে আমাদের এই পথটা দেখানোর জন্য ক্লাবের তরফ থেকে ওনাকে আন্তরিক